Hola legión de SCHELETROLLS y bienvenidos a un nuevo video en el canal de SCHELETROLLS TCG, o sea, este. Por esta ocasión les traigo un video, bueno, resubir o reaccionar a un video que han sacado los desarrolladores. Probablemente ustedes ya lo hayan visto, yo lo voy a ver ahora y ver qué nos traen de nuevo para el principio, no se dice principio de 2020 o dolor en 2022, creo que en la versión en inglés dice early 2022, perdón. Que no vuelva el 2020. Entonces bueno, vamos a ver qué traen. Creo que es algunas novedades. Vi por encima una imagen pero no la detallé. Entonces vamos a reaccionar. ¡Estoy despierto! Debe ser por la magia. A ver qué nos trae. Vengo en tu momento de necesidad. ¡Vamos, ya! Claro, como está comenzando el Hi, año. I'm Andrew Yip, Design Director for Legends of Runeterra. I want to introduce you all to Brett Freeman, Director of Strategy, and Dave Guskin, Game Director. Today, we're going to chat about our approach to PvE moving into 2022. We'll also share some details about competitive and updates to our release and balance cadence throughout the new year. 2022 will be a transformative year for lore. We spent 2020 focused on launch, and 2021 was all about exploration, discovering what was possible with new game modes like the Path of Champions. Okay. But now that we've laid the groundwork, we want to build on everything we've learned. And from what we've seen, you're ready for that too. In fact, more of you are playing the Path of Champions than all other game modes combined. And we've also seen nearly double the amount of players. O sea, que ahí que se está jugando mucho más el... Bueno, es que yo también, yo disfruto ahorita, para ser honestos, más el camino a los campeones que el jugar en PvP. O sea, no es que como que no lo disfrute, pero no sé, a veces, como en todos los juegos, a veces uno disfruta más disfrutar una historia, no sé, alguna experiencia más personal que algo que dependa de otra persona como jugar una partida. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Since the mode launched, we hear you loud and clear, and we're already exploring ways to improve the features you're enjoying most. Before Dave walks you through how we'll do that, let's take a look at some highlights since launch. Así se hacen las cosas en aguas turbias. ¿Qué le pides a un hombre que no tiene nada? ¡Morir con honor! Ese fue el evento de... La cosa está que arde, arde, arde. ¡Centinelas! ¡Llévense la oscuridad! ¡Luchen por la luz! ¡Cielos! ¿Cuál sería el protocolo a seguir aquí? El mañana nunca se vio mejor. Alan is your first ever Legends of Runeterra World Champion. It's awesome to see all the enthusiasm, and there's so much more to look forward to. Heading into 2022, the team is focused on bringing you even more storyful adventures and refining the single-player narrative experience with new champions. Then, later this year, we're going to shift our attention to new PvE features, so there are always exciting challenges waiting for you. The Path of Champions was our first attempt in introducing this type of progression system, and since launch, we've learned a lot from your feedback. With that in mind, we're planning to remake the game mode to be even more immersive and rewarding in the next release. Instead of playing through the same campaign for all champions, we want to give each champion an experience unique to their story. And progression will mean more than just leveling up or getting new relics. You'll be able to chase specific items for new builds and customize how your champion legend plays through upgrades that are more intentional. Ok, por lo que están diciendo aquí este señor, pelón, sin ofender, bueno, es pelón, en fin, quieren como que cada campeón tenga una experiencia, sea una experiencia personal en el juego, entonces eso está increíblemente interesante, o sea, me parece brillante, o sea, es lo que yo decía, yo aposté mucho por este juego, y lo que dije también en mi video que si Lore estaba muerto. Es que la gente de Riot Games siempre como que escucha a la comunidad y siempre usa eso para mejorar sus juegos. O sea, ellos nunca abandonan un proyecto. Por eso que la gente que, ay, Lore se está muriendo, que no lo streamea nadie, cállate. Mira lo que están, bueno, todavía no lo han hecho. Ahorita lo hacen y es una porquería y entonces me tengo que comer mis palabras, pero por ahora no es el caso. Entonces, bueno. For example, maybe you want to swap cards in your starter deck, or change to improve your passive powers. We're working on ways to give you more ownership over how your champion's story plays out.
Now, an overhaul like this is going to require a progression reset, but that won't happen until the spring, so keep the feedback coming in the meantime. The team wants to hear from you so we can make the Path of Champions the best it can be. Yo le hago así al tipo como si él me estuviera escuchando. As our priorities shift for all this new content, some features like expeditions will churn out until we have a chance to reimagine a draft-like PvP experience. But as of February 15th, we've uncapped the number of times you can get weekly rewards. So if you've got tokens left, make sure you get your last runs in before the spring update. Thanks again, and stay tuned for more PvE news in the coming months. Now Andrew will take you through the rest of the roadmap for 2022. Thanks, Dave. First, let's talk content cadence. Bandle City marked our final region, so we won't have the same update schedule as we've had in the past. After A Curious Journey, we want to focus on standalone expansions that each explore something new. These won't always be the same size or even shape, and they'll add champions to both PvP and PvE. It's important to highlight that RUNETERRA is so much more than just a collection of regions. There are many champions who wander from place to place or have conflicting loyalties. Champions that could also bring unique mechanics and depth to gameplay. We're calling these RUNETERRA champions, and they'll break out of traditional region rules. So how do these RUNETERRA champions work? Well, luckily, one of them has kindly offered to give you a peek behind the curtain. You've probably heard of him. Jin the Virtuoso. El arte requiere de cierta crueldad. Each RUNETERRA champion has specific deck building rules that are unique to them. As an example, putting Jin in a deck allows you to include cards with skills from all other regions. This opens up a ton of new ways to strategize, and we can't wait for you to see how other RUNETERRA champs will shake up deck building in expansions to come. Bueno, voy a hacer pausas, evidentemente, como ya se habrán dado cuenta, pero si puedo usar cartas de todas las regiones, es algo que yo tengo mucho tiempo pensando. En Magic y en Hearthstone existe lo que se llama el formato estándar, y creo que en Magic creo que se llama Modern y estándar, no recuerdo bien, porque tengo tiempo que no juego Magic. Y en Hearthstone se llama salvaje y estándar, que son un cierto número de cartas que van rotando para que no puedas utilizar cartas de las primeras expansiones, para que no, o sea, no sean tan poderosas. Entonces, no sé si me explico. Quizás saque un video hablando de ello, llevándolo a RUNETERRA, mis pensamientos. Tengo bastante tiempo viendo si hago ese video. Es decir, RUNETERRA necesita un formato estándar y uno modern, pero el hecho es de que si una carta puede usar cartas de todas las regiones, eso significa que puede combinar demasiadas cartas poderosas. El hecho de que RUNETERRA sea un juego tan atractivo es que puedes usar cartas muy poderosas, pero de sus regiones en específicas, y cuando las combinas con otra región, creas como que una sinergia única. Entonces sí, bueno, si puedes mezclar cartas de todas las regiones, aunque sea solo para un solo campeón, habría que ver cómo funciona esto a futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo qué dicen ellos. Next, a quick update on competitive in 2022. Seasonal tournaments are here to stay, and the best players on each shard will be able to compete for prizes, glory, and a chance to enter into our 2022 World Championship. Okay. However, this year, we're no longer holding official broadcasts for each seasonal tournament. Instead, we're going to double down and devote all of our efforts to Worlds this year to make sure it's the best experience possible. Lastly, I want to talk about our balance cadence. We just saw a massive balance patch drop with over 30 new changes, and you can expect more patches like this every other month. Thanks to your input, we've brought some familiar faces and strategies like Control back into the limelight, and also adjusted some archetypes to more reasonable power levels, like Azarelia, Yordles, and Kinku Wayfinder, who, as it turns out, was really just 3 Teemos in a trench coat. Beyond our updated cadence, we're always keeping an ear to the ground to solve emergent issues, even if they fall outside of a scheduled patch window. So keep that feedback coming, and the team will keep making adjustments so the game stays fresh and fun to play. Now here's Brett to wrap things up. With all the new content Andrew just talked about, we know you're wondering about rotation. So here's the official stance. It's complicated, especially for a game like ours, which relies on champions and their supporting cards. We understand the problems that rotation can solve and are keeping a close eye on them. By the way, you might have noticed a different loading screen last time you logged in.
Or maybe you used the colorblind mode released last year, or seen how Click UI has expanded beyond labs for better accessibility. We definitely want to keep releasing these kinds of quality of life updates where we can in 2022. Finally, let's take a look at where personalization is headed this year. We want to continue making richer, more dynamic skins that have custom animations. Adelante, el horizonte llama. ¿Será el bigote? ¿Quién sabe? Mejor y más brillante que antes. We're also planning to add themed champion spells to all of the existing epic skins in April. Additionally, we'll release free Arcane Jinx and Vi skins to celebrate our second anniversary in that same patch. Qué brutal. Lastly, if you're enjoying the arcade battle event, keep an eye out for more events later this year, including Pulsefire in the spring. That's all we can tell you for now. There's so much to be excited about this year, and the team can't wait to share more with you in the coming weeks and months. With your feedback and support, Legends of Runeterra has grown into something that we never could have imagined 2 short years ago. It's been a journey, but the real adventure was the Lux emotes that we endured along the way. Thanks for watching, and we'll see you next time. Está bueno, está bueno. Me alegra bastante que, como siempre digo, y bueno, como dije al principio, la gente de Riot Games siempre está muy pendiente de sus juegos, por eso están donde están. O sea, lo que es la gente de Epic Games y Riot Games, que creo que son los dos de Tencent, si mal no recuerdo, llevan este aspecto de experiencia de usuario, de experiencia de jugador, más importante, muy adelante. Entonces siempre andan escuchando lo que quieren decir la comunidad, y eso es algo que juegos Hearthstone no hicieron durante mucho tiempo, y bueno, eso los llevó a donde están, sin ofender a los fans de otros juegos Hearthstone. Pero nada, me gustó mucho el roadmap de este año. Me gusta la idea de que vayan a regalar la skin de Jinx y Vi de Arcane, que no lo hicieron el año pasado, lo hicieron en todos los juegos, y aquí lo que dieron fue un gesto y ya. Y lo del PvE me encanta, o sea, me parece brutal lo que están haciendo. Espero que lo sigan mejorando, y yo voy a seguir dándole el camino de los campeones. El modo uno de los modos que más me divierte y de los que más juego y experimento. Entonces, eso, nada, el juego tiene mucho que ofrecer. Pero bueno, nada, legión de SCHELETROLLS, coméntenme aquí abajo qué opinan ustedes de esta actualización de los desarrolladores, de este roadmap de 2022. Y recuerden que si este es el primer video que ven de mi canal, SCHELETROLLS TV, y quieren formar parte de la legión de SCHELETROLLS, lo pueden hacer aquí abajo. Yo soy SCHELETOR y ahí nos solemos. Hasta la próxima.